नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आज आम जाना ग्रह खराब थिले कौन दान करेंगे। हाँ दर्शक बंधु समस्त तो जना अच्छी जे ग्रह रहा केतोटी ना 9टी ग्रह। 9टी ग्रह क्यों राशि रे उच्च थांती, क्यों राशि रे नीच थांती, क्यों राशि रे मित्र राशि रे थांती, क्यों राशि रे शत्रु राशि रे भी थांती। जहाँ फल ग्रह जदि मित्र राशि उच्च राशि रे थिबो ताहले कौन होता है ना ग्रह भल फल दे थाए। आ जदि शत्रु राशि किंबा तांकर कौन नीच राशि रे थिले ग्रह खराब परिणाम फल दे थाए। हाँ दर्शक बंधु किसी आपन उदाहरण स्वरूप किसी गोटे नहीं जन्मकुंडली नहीं आ सहित किसी ग्रह ए राशि रे नीच अर्थात शनि क्यों राशि रे नीच ना मेष राशि माने कौन नीच। जो अंक लिखाई आपड़ देखिए कौन जो अंक लिखाई जदि आपन को ज्योतिष विषय किसी जना ना जदि आपण पाखे जन्मकुंडली अच्छी आपड़ कौन देखिए ना अंक को देखिए जो जो अंक लिखाई जदि एठी एक थी कार जदि शनि लिखाई जो भाव में थे जो 12टी भाव में जो भाव में थे शनि कौन एक अंक लिखाई ताहले ग्रह कौन ना नीच। मंगल 4 जन्मकुंडली जो भाव में थाउ जदि 4 अंक लिखाई ताहले कौन आसीबो ना नीच अवस्था आसीबो। बुध 12 अंक लिखाई ताहले कौन आसीबो ना नीच अवस्था आसीजिवो। राहु 9 12 8 अंक जदि लिखाई राहु बसी जन्मकुंडली आपन जेकोसी भाव में बसी ताहले कौन हम आसी सी ना नीच अवस्था आसीबो। आ शुक्र मध्य भी आपनकर कौन हम ना जदि 6 अंक लिखाई ताहले जदि आपनकर जन्मकुंडली रे ताहले शुक्र जदि बसी ताहले कौन नीच अवस्था आसिला। रवि मध्य 7 अंक लिखाई जदि रवि लिखाई ताहले कौन आसीबो ना नीच अवस्था आसीबो। गुरु मध्य 10 अंक लिखाई ताहले कौन आसीबो ना नीच अवस्था आसीबो। जेकोसी भाव में बसी थाउ आपन खाली ए अंक को देखिए 8 अंक लिखाई चंद्रमा लिखाई ताहले कौन ना चंद्रमा नीच अवस्था अच्छी। आ केतु मध्य भी 3 6 आ 2 अंक लिखाई जदि केतु थी ताहले कौन आसीबो ये कौन ना नीच अवस्था आसीगला। एपटे देखंतु ये जो लिखी रवि ठारू केतु पर्यंत रवि जदि जन्मकुंडली आपंकर 1 लिखाई कि 5 लिखाई कि 9 लिखाई ताहले कौन आसीबो आपंकर ना भल भल पोजिशन रे किए रवि ग्रह बसी अच्छी। आ चंद्रमा मध्य भी आपंकर कौन आसीबो ना 2 4 आपंकर 12 अंक लिखाई ताहले कौन आसीबो ना चंद्रमा मध्य भी आपंकर भल फल दब। मंगल 1 8 10 अर्थात मंगल जो रहा 1 मान कौन मेष राशि कि 8 अंक लिखाई जदि आपंकर बिछा राशि आ 10 अंक लिखाई कौन ये कौन मंगल उच्च अवस्था आसीगला। तो सेहीपरि बुध 3 6 मान कौन मिथुन राशि आउ कौन कन्या राशि जो भाव में लिखाई मैंने अंक को देखिए आपको आज कौन देखा ना अंक अनुसार देखा। आ गुरु लिखाई 4 थी कि 9 थी कि 12 अंक लिखाई ताले जानवे जे गुरु भल फल दबा आपण जन्मकुंडली। आ शुक्र मध्य 2 आ 7 अंक लिखाई कि 12 अंक लिखाई शुक्र जदि से जगह लिखाई जो भाव जो भाव में लिखाई ताले से निश्चित से भल फल दब। आ शनि मध्य 7 कि 10 कि 11 अंक लिखाई ताहले मध्य भी आपनकर कौन हम ना भल फल दब। राहु 3 अंक लिखाई कि 6 अंक लिखाई कि 10 अंक लिखाई कि 11 अंक लिखाई तथापि राहु मध्य एठी कौन ना आपनको भल फल दब। केतु मध्य भी आपनकर 9 कि 12 अंक लिखाई ताहले मध्य भी आपनकर कौन हम भल फल दब। तो मु कहली कौन ना दान करिवे अर्थात ग्रह जदि आपनकर खराब अवस्था अच्छी आपण जो उपाय करेंगे दानटा आपणकर बहुत शीघ्र कौन फलप्रद हम बहुत शीघ्र फलप्रद दब। जहाँ कहीं आम गोटे उपाय करवा हाँ सहित आम गोटे किसी दान करवा दानटा आम कौन शीघ्र जन को दान दबा तो तार रिजल्ट आमको बहुत शीघ्र मिली थाए। आपन को सहज उपाय बतेबी जे कौन कौन दान करेंगे। जदि आपणकर रवि ग्रह जदि आपणकर यही अंक भाव यही अंकर अच्छी माने 7 अंक लिखाई ताहले कौन करेंगे ना कौन रविवार दिन अर्थात कौन रवि रवि ग्रह पीड़ित अवस्था आसला कौन नीच अवस्था आसला तो रवि पाई आपण कौन करेंगे ना गुड़ दान करेंगे। कौन करेंगे ना गुड़ दान करेंगे। कौ दिन ना गुरुवार दिन गुड़ दान करेंगे। आ केते किलो देवे जदि आपन रवि कुंडली जो भाव में बसी यहाँ कौन आसला आपंकर सप्तम भाव में आसला ये देखो उदाहरण स्वरूप ये आपंकर ना सप्तम भाव में आसला अर्थात केते ना 7 किलो गुड़ अर्थात केते किलो ना 7 किलो गुड़ आपण दान करेंगे। ये उदाहरण स्वरूप आपन जन्मकुंडली जदि यही भाव में थी
8 ଭାବରେ ଥିବ କିମ୍ବା 9 ଭାବରେ ଥିବ କିମ୍ବା 10 ଭାବରେ ଥିବ କିମ୍ବା 11 ଭାବରେ ଥିବ କିମ୍ବା 12 ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭାବ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ, ନବମ ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ, ଏକାଦଶ ଭାବ, ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ, ଯୋଉ 12ଟି ଭାବ ରହିଲା କେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ରବି ଲେଖା ହେଇକି 7 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି କ'ଣ ସପ୍ତମ ଭାବ, ତ 7 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ମାନେ ରବିବାରରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ କିଲୋ 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 ଦେଇକି 7 କିଲୋ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 11ଟା ରବିବାର 7 କିମ୍ବା 11ଟା ରବିବାର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ 7 କିଲୋ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ 8 କିଲୋ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ହଉ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଉ, କ'ଣ ନା ଦାନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଗ୍ରହ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଉ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଛି, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦଶମ ଭାବ ଅଛି, ଏଇଟା କୋଉ ଭାବ ନା ଦଶମ ଭାବ, ତ ଦଶମ ଭାବରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା 10 କେଜି କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାଉଳ, ହେଲା ଚାଉଳ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦାନ କରିବେ। ଏକାଥରେ 10 କିଲୋ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି, ନଚେତ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ସୋମବାର ହଉ କିମ୍ବା 11ଟା ସୋମବାର ହଉ, ଏତିକି ପରିମାଣର, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଏ 10 କିଲୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କରିଦେବେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ମାସେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ମାନେ 10 କିଲୋ ଆସିଲା କିମ୍ବା 7 କିଲୋ ଆସିଲା କିମ୍ବା 10 କିଲୋ ଆସିଲା, ଯଦି 10 କିଲୋ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ 1 କିଲୋ ଲେଖା କରିଦେବେ, କିମ୍ବା କିଲୋ ପାଏ ଲେଖା କରିଦେବେ, କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 7 ସଂକଳ୍ପ ଯାହା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, କ'ଣ ଯା ମୋ ନାଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପାଣି ରଖିକି, ମୋ କିଛି ପାଣି ରଖିକି କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ନାଁ ଅମକ, ମୋ ଗୋତ୍ର ଏଇଆ, ମୋର କୁଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ଭାବ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରହ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଦାନ କରୁଛି, ଯାହା କରିକି ସେ ପାଣିଟା କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ହଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପକେଇଦେବେ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଜାଣିଲା ତ ରବି ଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗଲା, ତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବି, ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଛି, ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଛି ସେତିକି କିଲୋ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଏଇଠି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା, ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ତ 3 କିଲୋ, କେତେ କିଲୋ 3 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 7 ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହ ମାନେ କ'ଣ 7ଟା ଇୟର ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 11ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଦାନ କରିବେ। ଯୋଉ ଦାନ କରିବେ ତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ଦାନ କରିଦେବେ ଏହା ନାହିଁ, ତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଆଉ ରତ୍ନ ଫିତ୍ନ କିଛି ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବୁଧ। ବୁଧ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ହଉ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ପଦାର୍ଥ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୁଧ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଛି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଗ ହଉ ଧନିଆ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଦାନ କରିବେ। କେଉଁ ବାର ଦାନ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଟା ଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 10 ଯଦି ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ ନା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଦଳୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ମୁଗ ଡାଲି ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସବୁଜ ମୁଗ, ମାନେ ଗୋଟା ମୁଗ ଯୋଉ ଥିବ ସବୁଜ ମୁଗ ଏଇଟା ଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଗ ଡାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ
किंबा आपणकर रहिला हलदी हो किंबा हलदिया वस्त्र हो ए सब जिनस आपण कौन करेंगे ना बृहस्पतिवार अर्थात कौन गुरुवार दिन आप कौन दान करेंगे आईपरी शुक्रवार मैंने जो भाव में लिखाई ताकू देखिए जो भाव यहाँ हूँ प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय भाव चतुर्थ भाव पंचम भाव षष्ठ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव नवम भाव दशम भाव एकादश आपन द्वादश भाव जो भाव में लिखाई ये देखो गुरु लिखाई कौन लिखाई ना ये कौन ना नवम भाव अर्थात कौन आसला ना 9 किलो कौन जदि आप दान कर 9 किलो अर्थात कौन हो माने कौन जो 7टा ये मसरे कले नेक्स्ट मस संकल्प करी जहाँ करेंगे संकल्प करेंगे आ शुक्रवार माने जो शुक्र ग्रह पर कौन करेंगे कि आपंकर जो रहा सेंट जो इत्र रहा परफ्यूम रहा कौन सी नारी को ये सब जिनस शंखा सिंदूर ये सब जिनस कौन करेंगे ना कौन करेंगे दान करेंगे जहाँ फल कौन हम ना ये जो तत्व ये जो रहा शुक्रंकर जो रहा माने जो जहाँ किसी आपन को पीड़ित करुच्ची जेकोसी कुंडली रे ताहले तार मध्य कौन तार आपण से जो दान कला माने निश्चित रूपे जानवे से बार कंप्लीट है मैंने 7 आपण 7 गुरु माने कौन 7 शुक्रवार कर 7 गुरुवार कर कौन हम फलप्रद हम यह कौन हम ताहा फलप्रद हम तो शुक्रवार दिन जब आप कर सहित जब आप चाउल करूँ कि इत्र दिंतु परफ्यूम जहाँ भी करूँ एति आप निश्चित फलप्रद हम आदि शनि ग्रह शनि ग्रह कौन करेंगे ना कला बिरी कौन करेंगे ना कला बिरी दान करेंगे हाँ कला बिरी हो लुहा हो हाँ ये सब जिनस जदि आप दान करुँच जो भाव में लिखाई मैंने ये प्रथम भाव में लिखाई ताले कौन आसो ना 1 किलो कौन ना 1 किलो कला बिरी जदि ये देखिए प्रथम भाव में कौन नहीं ना शनि कौन 1 किलो कला बिरी दान करेंगे आप गोटे थर करूँ ताले कौन करेंगे ना ए वर्ष कले करें नेक्स्ट वर्ष आउ थे करेंगे ना कौन प्रति कंटिन्यूअस बेसिस करेंगे खाली गोटे थर उपाय करदे जे सबुदिन आपंकर सेट होटा ठीक हम ना मो मतरे ठीक हम ना तो रहा राहु राहु भी सेम जिनस करेंगे आपंकर कला बिरी दान करूँ कि आपंकर अलग जिनस रहा कला बिरी दान करें आउ केतु भी आपंकर सेम जिनस रहा राहु हो आपंकर कौन आसला केतु भी ये सब जिनस आप कौन करेंगे